Wow, teman-teman, banyak mainan nih. Wah, sepertinya mainannya kumpul semua di sini, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wih, keren teman-teman. Kita dapat banyak mainan nih. Ayo teman-teman, kita ambil satu-satu ya teman-teman. Yang dari ujung dulu. Wow, lihat teman-teman, kereta balap warna biru. Ini teman-teman, mobil box warna biru kuning teman-teman. Wih, keren teman-teman. Aduh, jatuh teman-teman. Wow, kita kembali teman-teman, masukkan keranjang. Kalau ini teman-teman warna putih, mobil polisi ini teman-teman. Wih, keren, polisi patroli teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil yang ini. Wah, truk pasir teman-teman, warna biru kuning juga. Wah, kalau yang ini teman-teman, truk tangki teman-teman, warna biru. Wih, keren teman-teman, masih baru sepertinya. Lihat ya teman-teman, masih kilat. Wah, kalau ini teman-teman, truk gandeng nih teman-teman. Lihat, biasa ini bawa mobil balap nih teman-teman di atasnya. Wih, keren teman-teman, semacam Optimus Prime ya kan teman-teman. Kalau ini teman-teman, wah, mobil palang merah teman-teman. Wih, keren teman-teman. Kita kembali saja teman-teman. Ini truk tangki lagi teman-teman. Waduh, bannya hilang teman-teman, sayang sekali ya. Wih, lihat teman-teman. Aduh, sayang sekali. Kalau ini teman-teman, helikopter teman-teman, helikopter polisi patroli. Wih, wow, mantap teman-teman. Kalau ini teman-teman, truk pasir teman-teman, warna merah, truknya warna biru teman-teman. Wah, ini teman-teman, lihat, ada kadal di atas ekskavator. Wih, lihat teman-teman. Wih, kadal teman-teman, warna orange, warna hijau itunya teman-teman. Wah, kalau ini ekskavator teman-teman, lihat. Wih, besar ya teman-teman ekskavatornya, warna kuning teman-teman. Wih, keren teman-teman, lihat nih teman-teman. Wow, wah, sebenarnya sudah tidak ada lagi teman-teman. Oke teman-teman.